Game! Kain po tayo. Meron pala tayo ditong lechon. Then shoutout sa Tutski Lechon House. Doon namin to nabili guys. Sa tapat lang ng McDonald's, Cotabato City. Doon sa may Cathedral banda. Let's go! Asak. Yan o. Grabe ba eh. O, tignan nyo. Sobrang juicy guys. Grabe ka panalo. Tulo-tulo pa juicy. Yan. First bite. Wag mo na, Lord. Yan. Sana all. Grabe. Dito. Oh, grabe yung taba-taba niya guys, oh. Oh! Aray ko! Oh! Then may sausawan tayo dito. Grabe guys. Oh shit! Oh shit! The best talaga. Kupal ka ba? Grabe, oh. Then thank you nga pala sa lahat ng nanonood guys. Then pa-like, pa-like, pa-share, then pa-comment naman po. Maraming salamat. Then meron tayong shoutout mamaya. Abang-abang. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment nyo lang yung pangalan nyo tsaka taga saan kayo. Ayan, let's go. Sabi ka, tugsit kay Bay, oh. Grabe ba? Sa usawan dahil yun. Oh, Crispy po yapon no, bisig na ako. Unto na kay karon. Sana all. Bro. Ah. May ako eh. Nagata sila. Ang tama. Sabi ba? Grabe dapat yung napili no. Ribs. Sabi mo. Ang nagsa likod, good likod. Ah, grabe oh. Okay ba? Ta. Pumukulit no? Mga bata-bata pa nilang one kay lechon. Okay, humukay ba? Basta tutski ba? May ganyan siya. The best. Sakaon. Kayo guys, kailan kayo huling nakakain ng lechon? Yan, comment nyo naman. Mahal na yun no? Okay, more kasi bang birthday ni Marley. Ay oh, hindi yan niya. Kalbinyag. Happy guys, oh. Oh.
Wasak. Yapıyor. Medyo lah. Ini kebab. Uy, Facebook. Ah. Perhaps. Mana? Beso. Apa tuh sasawan dia, Gap? Modelan no? Kulang, sasawan. I-prepare ba na ako ito na? Ako gan nabutang. Kayo. Kaya nga rin, sasawan ba? Cute. Buta na ako sa ano? Excuse mo. Idugangan naman ako ito na. Okay, wala na ba yung mag-YouTube na ko na. Wala yung sasawan.
Bantay, magtundog. Kita nga din sa likod. Kamang ka, kamang. Cute isa. Makita lang, portahan mo, maabri, no? Kuha mo na si Kanang sa usawan, guys. Then, once again, pa-like, pa-comment, pa-share naman po. Maraming salamat. Then, wasak talaga, oh. Then, meron tayong shoutout mamaya, abang-abang. Ito yung sa usawan, no? Thank you very much. Para maganado tayo. Ooh. Buto na pala yan siya, guys. Oh. Kanin konti. Oops. Ginagawa mo. Ano yung ganang gawin? Magtilok-tilok na din ba? No. Kami ilong napili na part. Atong yung muragpuan, gabo. Kasi yung backbone doon din sa tunga-tunga niya. Parang utak. Gabi? Da. Pugsit eh. Then may rice pa tayong natira, guys, kasi less rice talaga ako, guys. Ayan, no. Para Ay, legit. tama. Dapat shirita ka ang kain mo ngayon na. Okay, tama. Di ba yun ang usapan natin? Eh, kararating lang ng mga shirataki. Naubusan niya kasi nung last, guys, kaya ito yung ginamit ko na rice. So, konti lang yung kinain ko na rice kasi hindi siya shirataki. Yung shirataki kasi ginagamit ko, guys, para kahit na kumain ka ng maraming kanin, di ka rin magigilt ba? Okay. Sino? Gamay ra yung calories niya ba? Excuse me.
So yun lang guys, tapos na akong kumain, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Edwin Capin from Malaybalay, Bukidnon. Din kay Claudio Panuncio from Burias San Pascual, Masbate. Shoutout din kay Bernabe de Vera from Pangasinan. Din kay Argeline Bernabe from Sultan Kudarat. Kay Jerry de la Torre, yan. Brad ko yata to sa Taugama. Shoutout sa iyo, tol. Then shoutout din kay Angel Vlog from Cebu City. Shoutout din kay Goma Rossi from Cavite. Din kay Vidal Cotamora from Baybay City, Leyte. Shoutout din kay Ker Kibite from Antique. Din kay Yabobs Jurado from 13 Martires, Cavite. Shoutout din kay Libnaw Yali Arnel from Leyte. Din kay Marites Cahulis from Zambales. Shoutout din kay Leonard Gundao from Negros Occidental. Din kay Danilo Taneo from Leyte. Oh, maraming taga Leyte ngayon ah. Shoutout din kay Charlito Mingito from Cordova, Cebu. Din kay Dines Trillo Mercado from Batangas City. Shoutout din kay Recio Braille. Shoutout din kay Julius Cesar Muyot from QC. Shoutout din kay Joven Abanilla from North Cotabato. Din kay Edmond Paredes from Dasma, Cavite. Shoutout din kay Ninita Timugan. Yan yung napapa-shoutout na matagal na daw tapos di ko pa na-shoutout. Yun na muna yung shoutout natin guys. Sa hindi pa na-shoutout, abang-abang. Comment lang kayo guys kung anong pangalan nyo at saka taga saan kayo. Maraming salamat po. Then ingat tayo palagi. God bless us all.